हेलो पिलामाने ओडिशा बुक रो गोटे नुआ वीडियो को मु तुम मानकु स्वागत करुछि। आज आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी बीजगणित बहिर षष्ठ अध्याय जार नाम हला वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। तो एही वीडियो रे आमे अनुश्रेणी 6A रो समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक करिबा ओ ताहा करिबा पूर्वरु एही अनुश्रेणी को करिबा लागि जहा भी बेसिक कांसेप्ट रहिछि ताहाको टिके बुझि नेबा। ठीक अछि, तो चलो एही वीडियो को आरंभ करिबा। देख पिले एठारे प्रथमे अछि संख्यार वर्ग एवं पूर्ण वर्ग संख्या। प्रथमे अछि संख्यार वर्ग। देख जदि मैं गोटे संख्या लिखिबी जेमिति कि 2 ताहले एहार वर्ग हबो 2 रो स्क्वायर। जदि लिखिबी 3 ताहले एहार वर्ग हबो 3 रो स्क्वायर। माने जदि गोटे संख्यार घात 2 होइथिबो ताहले आमे ताहाको कहबा सही संख्यार वर्ग बोली। तो 2 रो वर्ग हैला 2 रो घात 2 जहा कि हैला 2 गुणन 2 समान 4। 3 रो वर्ग हैला 3 रो घात 2 समान 3 गुणन 3 समान 9। तापर अछि पूर्ण वर्ग संख्या। देख जो संख्या अन्य गोटे संख्यार वर्ग होइथाय सही संख्या को गोटे पूर्ण वर्ग संख्या बोली कहा जाय। देख पिले एठारे कहा जायछि कि जो संख्या अन्य गोटे संख्यार वर्ग होइथाय सही संख्या को गोटे पूर्ण वर्ग संख्या बोली कहा जाय। तो गोटे संख्या जेमिति कि 1 तो 1 रो वर्ग होइथाय 1 रो स्क्वायर समान हला 1। 2 रो वर्ग हला 2 रो स्क्वायर समान हला 4। 3 रो वर्ग हला 3 रो स्क्वायर समान हला 9। तो एठारे 1 हला 1 रो वर्ग, 4 हला 2 रो वर्ग, 9 हला 3 रो वर्ग। तो एही 1 4 9 एही संख्या गुडी को गोटे गोटे संख्यार वर्ग अटंती। सेति पई एही संख्या गुडी को आमे कहबा गोटे गोटे पूर्ण वर्ग संख्या बोली। तापर देख एठारे गोटे टेबुल अछि। एही टेबुल रे प्रथमे लेखा हिची संख्या और तळे लेखा हिची सही संख्या गुडीकर वर्ग। संख्या रे प्रथमे अछि प्लस और माइनस 1। प्लस और माइनस 1 रो वर्ग हला 1। एठारे प्लस और माइनस 1 माने हला प्लस 1 भी अछि और माइनस 1 भी अछि। प्लस 1 रो वर्ग 1 और माइनस 1 रो वर्ग मध्य 1। तापरे अछि प्लस और माइनस 2 रो वर्ग हला 4। एठारे प्लस 2 भी अछि और माइनस 2 भी अछि। तो प्लस 2 रो वर्ग हला 4 और माइनस 2 रो वर्ग मध्य हला 4। एपरी प्लस और माइनस 3 रो वर्ग हला 9। प्लस और माइनस 4 रो वर्ग हला 16। प्लस और माइनस 5 रो वर्ग हला 25। प्लस और माइनस 6 रो वर्ग हला 36। तो एठारे 1 हला प्लस 1 और माइनस 1 रो वर्ग, 4 हला प्लस 2 और माइनस 2 रो वर्ग, 9 हला प्लस 3 और माइनस 3 रो वर्ग, 16 हला प्लस 4 और माइनस 4 रो वर्ग। तो एही संख्या गुडी को 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एही समस्त संख्या गुडी कहले गोटे गोटे पूर्ण वर्ग संख्या। हला बुझी पारलो। तापर देख नेक्स्ट अछि पूर्ण वर्ग संख्या संबंधी केतेक धर्म। एठारे पूर्ण वर्ग संख्यार केतेक धर्म लेखा हिची। एही पूर्ण वर्ग संख्यार धर्म गुडी को आमे प्रथमे बुझीबा और याको मन रखिबा। देख प्रथम रे अछि प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्यार एकक स्थानीय अंक 0 1 4 5 6 किंबा 9 हबो। 2 3 7 किंबा 8 हेबो नहीं। देख पिले यह कहूछि कि प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्यार एकक स्थानीय अंक 0 1 4 5 6 किंबा 9 हबो। 2 3 7 किंबा 8 हेबो नहीं। देख एठारे मु लिखुछि 1 रो वर्ग हला 1, 2 रो वर्ग हला 4, 3 रो वर्ग हला 9, 4 रो वर्ग हला 16, 5 रो वर्ग हला 25, 6 रो वर्ग हला 36, 7 रो वर्ग हला 49, 8 रो वर्ग हला 64, 9 रो वर्ग हला 81, 10 रो वर्ग हला 100। तो एठारे देख 10 रो वर्ग 100। तो एही 100 रे एकक स्थानीय अंक हला 0। 9 रो वर्ग हला 81। एही 81 रे एकक स्थानीय अंक हला 1। 8 रो वर्ग हला 64। एठारे एकक स्थानीय अंक हला 4। 7 रो वर्ग हला 49।
एठारे एकक स्थानीय अंक है 9, 6 रो वर्ग है 36, एठारे एकक स्थानीय अंक है 6, 5 रो वर्ग है 25, एठारे एकक स्थानीय अंक 5, 4 रो वर्ग 16, एठारे एकक स्थानीय अंक 6, 3 रो वर्ग 9, एठारे गोटिए ही अंक अछि सेथिपई एकक स्थानीय अंक है 9, 2 रो वर्ग है 4, एठारे एकक स्थानीय अंक है 4, 1 रो वर्ग है 1 और 1 है एकक स्थानीय अंक। तो देख यही 10टी पूर्णवर्ग संख्यार एकक स्थान रे प्रथमे 1 अछि, तापरे 4, तापरे 9, 6, 5, तापरे पुणी 6, तापरे 9, तापरे 4, तापरे 1, तापरे 0। एपरी पूर्णवर्ग संख्यार एकक स्थानीय अंक गुड़िक हेबे 1, 4, 9, 6, 5 और 0। 2, 3, 7 और 8 केबे हेले हेबे नाही। तापर देख जदि मु आउ बड़ संख्या लिखिबी जेमिति कि एठार लिखुछि 21 ताहले एहार वर्ग हबो 441, 22 लिखिले एहार वर्ग हबो 484। तो एही संख्या गुड़िक जेते बड़ हेले भी एकक स्थानीय अंक जेते थिबो से हिसाब रे ही एठारे तार पूर्ण वर्ग संख्यार एकक स्थानीय अंक आसीबो। जेपर कि 21 रे एकक स्थानीय अंक हला 1, 1 रो वर्ग 1 होइथे तो 21 रो वर्ग रे एकक स्थानीय अंक 1 हेबो। तापरे 22 अछि, 22 रे एकक स्थानीय अंक 2 और 2 रो वर्ग 4 होइथे सेथि पई 22 रो वर्ग रे एकक स्थानीय अंक मध्य 4 होइछि। तापर यदि 23 लिखिबा ताहले एही संख्यार एकक स्थान रे 3 अछि तो एहार वर्ग रो एकक स्थान रे 9 रहइबो। सेमिति कि देख 23 गुणन 23 समान हबो 3 3 9, 3 दुणे 6, तापर 3 दुणे 6, 2 दुणे 4, 9, 6 दुणे 12, 4 1 5। एठारे 529 हे गला ओ एही 529 रो एकक स्थानीय अंक हला 9। तापरे जदि लिखिबी 24 ताहले एही 24 रो एकक स्थानीय अंक हला 4 और 4 रो वर्ग होइते 16 और 16 रो एकक स्थानीय अंक 6 सेथि पई 24 रो वर्ग रो एकक स्थानीय अंक 6 हबो। जेमिति कि देख 24 गुणन 24, 4 चौ 16, 1, 4 दुणे 8 1 9, 2 चौ 8, 2 दुणे 4, 6, 9 8 17, 4 1 5। एठारे बाहरी 576 और 576 रे एकक स्थानीय अंक हला 6। ठीक अछि पिले, तो वर्तमान तुमे एही प्रथम पॉइंट को बुझी जाइथिबो। तापरे अछि कौनसी संख्यार शेष रे अयुग्म संख्यक शून्य थिले सेही संख्याटी पूर्ण वर्ग संख्या हेबो नाही। एठारे कहाइछि कि कौनसी संख्यार शेष रे जदि अयुग्म संख्यक शून्य थिबो ताहले सेही संख्याटी पूर्ण वर्ग संख्या हेबो नाही। जेमिति कि देख जदि मु एठारे लिखिबी 1 और एठारे गोटे शून्य देबी तो एठारे गोटे शून्य अछि और गोटे शून्य माने हैला अयुग्म संख्यक शून्य। तो एही 10 टी गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हेबो नाही। तापरे जदि लिखिबी 4 रे 3टी शून्य एठारे 3टी शून्य अछि और 3टी शून्य माने हैला एठारे अयुग्म संख्यक शून्य अछि सेथि पई एहा मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो नाही। माने एठारो हमें बुझिबा कि जदि गोटे संख्यार शेष रे अयुग्म संख्यक शून्य थिबो ताहले सेही संख्याटी गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हेबो नाही। आउ एहार माने नुहे कि जदि गोटे संख्यार शेष रे युग्म संख्यक शून्य थिबो ताहले से पूर्ण वर्ग संख्या हेइ जिवो। जेपरि कि जदि मु लिखिबी 2 रे 2टी शून्य एठारे 2टी शून्य अछि माने एठारे युग्म संख्यक शून्य अछि ताहले कोन एहा एक पूर्ण वर्ग संख्या होई जिवो ना एपरि हेबो नाही। एठारे 200 गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हेबो नाही। एही पॉइंट टी कहबाकू चाहूछि कि जदि गोटे संख्यार शेष रे अयुग्म संख्यक शून्य थिबो ताहले से केबे भी पूर्ण वर्ग संख्या हेबो नाही। जदि गोटे संख्यार शेष रे युग्म संख्यक शून्य अछि ताहले से होई पारिबो किंतु जे कोनोसी भी संख्यार शेष रे जदि आमे युग्म संख्यक शून्य लगे देबा ताहले ताहा पूर्ण वर्ग हेबो नाही। जेमिति कि मु एठारे लिखिबी जदि 100 तो 100 हेबो एक पूर्ण वर्ग संख्या। 200 एहा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नहे। 300 मध्य गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नहे। 400 गोटे पूर्ण वर्ग संख्या। 900 गोटे पूर्ण वर्ग संख्या। 1600 गोटे पूर्ण वर्ग संख्या। तो एपरि किछिटा संख्या पूर्ण वर्ग हबो और बाकी संख्या गुड़िक पूर्ण वर्ग हेबे नाही। ठीक अछि बुझियला। तापरे अछि अयुग्म संख्यार वर्ग
ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏହା କହୁଛି କି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ତାହେଲେ ତାହାର ବର୍ଗ ଅଯୁଗ୍ମ ହବ, ଓ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ତାହେଲେ ତାହାର ବର୍ଗ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ଯେମିତିକି ଦେଖ 2 ର ସ୍କୋୟାର ହୁଏ 4, 3 ର ସ୍କୋୟାର ହୁଏ 9। ତ 2 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି, ଓ 3 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି। ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଣନ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଓ ଏହାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେକୌଣସି ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଣନ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରି ପଡିବ। ଦେଖ ଯେମିତିକି 4 ହେଲା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୁଣନ କରିବି 2 ସହିତ ଯିଏକି ହେଲା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ବାହାରିବ 8, ଓ 8 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଏହି 4 କୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୁଣନ କରିବି 6 ସହିତ ତାହେଲେ ବାହାରିବ 24। 4 ହେଲା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଓ 6 ହେଲା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ଓ ଏଠାରେ ବାହାରିଛି 24, ଓ 24 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହି ପଏଣ୍ଟଟି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ତାହା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ଦେଖ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବି ଯେମିତିକି 3 ର ସ୍କୋୟାର ଓ 2 ର ସ୍କୋୟାର, ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି। ଏହି 3 ର ସ୍କୋୟାରରୁ ଯଦି ମୁଁ 2 ର ସ୍କୋୟାରକୁ ବିୟୋଗ କରିବି ତାହେଲେ ଯେତିକି ବାହାରିବ ତାହା 3 ଓ 2 କୁ ଯୋଗ କଲେ ଯାହା ବାହାରିବ ତାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଯେପରିକି ଦେଖ 3 ର ବର୍ଗ ହେଲା 9 ଓ 2 ର ବର୍ଗ ହେଲା 4, ଓ 9 - 4 ସମାନ ହେବ 5, ଓ ଏପଟେ ଅଛି 3 + 2, ଓ 3 + 2 ସମାନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ 5। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା 6 ର ସ୍କୋୟାର - 5 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ 6 + 5। ଦେଖ 6 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 36 ଓ 5 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 25, ସମାନ ହେବ 36 - 25 ସମାନ 11, ଓ ଏପଟେ ଅଛି 6 + 5 ଯାହାକି ହେଲା 11। ତ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ହେବ। ତାପରେ ଅଛି କି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସେହି ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ଦେଖ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଯେପରିକି 4 ର ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ଏହି 4 ର ସ୍କୋୟାର ସେହି ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ହେବ। ଦେଖ ଏହି 4 ର ସ୍କୋୟାରରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 4, ତ 4 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ ସେହି ସଂଖ୍ୟକ ମାନେ 4 ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି, ଯାହାକି ହେଲା 1 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 7 ସମାନ ହେବ 1 3 4 + 5 = 9, 9 7 16, ଓ 4 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ 16। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଉଛି ଦେଖ 6 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। ଏଠାରେ 6ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛି। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ସମାନ ହେବ 1 3 4 4 5 9 9 7 16, 16 9 25, ଓ 25 + 11 ସମାନ ହେବ 36, ଓ 6 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ 36। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା କି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସେହି ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ଏହାକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମନେ ବି ରଖିବ, ଓ ତାପରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାପରେ ଅଛି ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ। ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ମାନେ ହେଲା ତିନୋଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା m, n ଓ p ମଧ୍ୟରୁ p ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇ ଯଦି m² + n²
समान p स्क्वायर हुए तेबे m n ओ p को पिथागोरीय त्रयी बोली कहा जाए। देख एठारे कहुई कि m n ओ p हेले तीनोटी गणन संख्या और यही तीनोटी गणन संख्या मध्यरु p हेला बृहत्तम संख्या। तो जदि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर समान p स्क्वायर हेबो ताहले m n ओ p को आमे पिथागोरीय त्रयी बोली कहिबा। एहाको देखो आमे एक उदाहरण द्वारा बुझिबा। एठारे मु तीनोटी संख्या लेखुछि 3 4 और 5। एही तीनोटी संख्या मध्यरु 5 हेला बृहत्तम संख्या। तो एठारे जदि 3 रो वर्ग मिसाण 4 रो वर्ग समान 5 रो वर्ग हबो ताहेले आमे 3 4 और 5 को पिथागोरीय त्रयी बोली कहिबा। देखो 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर समान हेबो 3 रो स्क्वायर हला 9 प्लस 4 रो स्क्वायर हला 16 समान हेबो 9 प्लस 16 समान 25 और 25 हला 5 रो वर्ग। तो 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर समान हेबो 5 रो स्क्वायर। 3 4 और 5 तीनोटी गणन संख्या जोठारे कि 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर समान हेबो 5 रो स्क्वायर। सेथि पई 3 4 और 5 को आमे कहिबा पिथागोरीय त्रयी बोली हला। तापरे आउ तीनोटी संख्या लेखुची देखो 5 12 और 13। एठारे एही तीनोटी संख्या मध्यरु 13 हला बृहत्तम संख्या। तो जदि 5 रो स्क्वायर प्लस 12 रो स्क्वायर समान 13 रो स्क्वायर हेबो ताहले 5 12 और 13 को आमे पिथागोरीय त्रयी बोली कहिबा। तो देखो 5 रो स्क्वायर प्लस 12 रो स्क्वायर समान हेबो 5 रो स्क्वायर हला 25 प्लस 12 रो स्क्वायर हला 144 समान हेबो 5 4 9 2 4 6 1। तो 5 रो स्क्वायर प्लस 12 रो स्क्वायर समान बाहरिला 169। तापरे 13 रो स्क्वायर समान मध्य होइताय 169। तो 5 रो स्क्वायर प्लस 12 रो स्क्वायर समान हेबो 13 रो स्क्वायर। सेथि पई 5 12 और 13 हेबे पिथागोरीय त्रयी। हला पिले बुझी परलो। तापरे देखो एठारे लेखा आइछि कि जदि हमकु गोटे पिथागोरीय त्रयी रो गोटे संख्या देथिबो ताहले बाकी दुईटी संख्या हमें किपरि बाहर करिबा। प्रथमे अछि कि जदि m जहा कि a रु बड़ एक अजुग्म संख्या हुए तेबे m m स्क्वायर माइनस 1/2 और m स्क्वायर प्लस 1/2 एक पिथागोरीय त्रयी हेबो। एठारे कहैछि कि m हला एक अजुग्म संख्या और सही अजुग्म संख्याटी 1 रु बड़ होइतिबो ताहेले m m स्क्वायर माइनस 1/2 और m स्क्वायर प्लस 1/2 एक पिथागोरीय त्रयी हेबो। यार उदाहरण नहीं कि देखिबा 1 रु बड़ गोटे अजुग्म संख्या जेपरि कि मु नेउछि 3। तो 3 रो पिथागोरीय त्रयी बाहर करबा पई एठारे हम पाखरे सूत्र अछि गोटे हला m स्क्वायर माइनस 1/2 और आ गोटे हला m स्क्वायर प्लस 1/2। m स्क्वायर माइनस 1/2 और m स्क्वायर प्लस 1/2। तो m समान नै छु हमें 3। तो m स्क्वायर माइनस 1/2 समान हेबो 3 रो स्क्वायर माइनस 1/2 समान 3 रो स्क्वायर हला 9 माइनस 1/2 समान 9 माइनस 1 समान 8/2 समान हेबो 4। तापरे m स्क्वायर प्लस 1/2 3 रो स्क्वायर प्लस 1/2 समान हेबो 3 रो स्क्वायर हला 9 प्लस 1/2 समान 9 प्लस 1 समान 10/2 समान हेबो 5। तापरे अछि जदि m इज ग्रेटर देन 2 एक जुग्म संख्या हुए तेबे m m/2 रो स्क्वायर माइनस 1 और m/2 रो स्क्वायर प्लस 1 एक पिथागोरीय त्रयी हेबो। एठारे कहैछि कि जदि m एक जुग्म संख्या और सही जुग्म संख्या 2 रु बड़ ताहेले m m/2 रो स्क्वायर माइनस 1 और m/2 रो स्क्वायर प्लस 1 यह एक पिथागोरीय त्रयी हेबो। यह पई मध्य आमे एक उदाहरण नेबा। एठारे आमे m इक्वल टू नेबा गोटे जुग्म संख्या और सही जुग्म संख्या 2 रु बड़ होइतबा कथा। तो एठारे मने अछि 4। देखो जदि गोटे संख्या m हेबो ताहले आउ दुईटी संख्या हेबो
m/2 ର ସ୍କୋୟାର -1 ଓ m/2 ର ସ୍କୋୟାର +1। ତ m/2 ର ସ୍କୋୟାର -1 ସମାନ ହେବ 4/2 ର ସ୍କୋୟାର -1 ସମାନ ହେବ 4/2। ତ ଏହି 2 ଓ 4 କଟିଗଲେ ଏଠାରେ ରହିବ 2। ତ 2 ର ସ୍କୋୟାର -1 ସମାନ ହେବ 2 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ 4 କଟାଣ 1 ସମାନ ହେଲା 3। ତାପରେ ଅଛି m/2 ର ସ୍କୋୟାର +1। 4/2 ର ସ୍କୋୟାର +1 ସମାନ ହେବ 2 ଓ 4 କଟିଲେ ଏଠାରେ ରହିବ 2। ତ 2 ର ସ୍କୋୟାର +1 ସମାନ ହେବ 4 + 1 ସମାନ 5। ଏଠାରେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ହେଲେ 3, 4 ଓ 5। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଏବେ ଏହି ଅନୁଶୀଳନୀ ଲାଗି ଯାହା ବି ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଛେ। ତାପରେ ଚାଲ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଅନୁଶୀଳନୀ 6A ର 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ନିମ୍ନ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ପିଲେ, 1 ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଓ କୁହାଯାଇଛି କି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବାର ଅଛି। ଓ ବର୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗକୁ କେବଳ ଗୁଣନ କରିକି ହିଁ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି 27। 27 ର ବର୍ଗ ସମାନ ହେବ 27 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ 27 ଗୁଣନ 27 ସମାନ ହେବ 27 ଗୁଣନ 27। 7 ସତା 49, 9, 4, 7 ଦୁଣେ 14, 4 18, 7 ଦୁଣେ 14, 4, 1, 2 ଦୁଣେ 4, 1, 5 ସମାନ ହେବ 9, 8, 4, 12, 5, 1, 6, 1, 7। 27 ର ବର୍ଗ ହେଲା 729। 729। ତାପରେ ଅଛି 37। 37। 37 ର ବର୍ଗ ହେବ 37 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ 37 into 37। 37 into 37। 7 ସତା 49, 9, 4, 7 3 21, 4 25, 7 3 21, 1 2, 3 3 9, 2 11, 9 6 3 1 ସମାନ ହେବ 1369। ତାପରେ ଅଛି 46। 46। 46 ର ବର୍ଗ ସମାନ 46 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ 46 ଗୁଣନ 46 ସମାନ ହେବ 46 ଗୁଣନ 46, 6 ଛକ 36, 3 6 ଚଉ 24, 3 27, 6 ଚଉ 24, 4 2, 4 ଚଉ 16, 16 2 18, 6 7 4 11, 8 2 10, 1 11, 2 2116। ତାପରେ ଅଛି 118। 118। 118 ର ବର୍ଗ ସମାନ 118 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ 118 ଗୁଣନ 118 ସମାନ ହେବ 118 ଗୁଣନ 118 ସମାନ ହେଇଯିବ 8 8 64, 4 6, 8 के 8, 6 14, 1 8 के 8, 1 9। ତାପରେ 1 ଗୁଣନ 118 ସମାନ 118। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 1 ଗୁଣନ 118 ସମାନ 118 ସମାନ ହେଇଗଲା 4 8 4 12, 8 1 9, 9 9 18, 1 19, 1 1 2 1 3 1। 118 ର ବର୍ଗ ହେଲା 13,924। 13,924। ତାପରେ ଅଛି 225।
225 225 ର ବର୍ଗ ହବ 225 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ 225 ଗୁଣନ 225 ସମାନ ହେବ 225 ଗୁଣନ 225 5 पंचा 25 2 5 दुणे 10 2 12 5 दुणे 10 1 11 तापरे 2 पंचा 10 1 2 दुणे 4 1 5 2 दुणे 4 तापरे आउ थरे 2 अछि तो यह होई जिवो 450 5 2 5 1 6 5 4 9 1 10 4 1 5 225 ର ବର୍ଗ ହେଲା 50,625 50,625 ହେଲା ପିଲେ 1 नंबर शेष हो गला तापर चलो नेक्स्ट 2 नंबर को करिवा 2 नंबर अछि निम्न संख्या गुडी को गोटे गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नुहंती कारण दर्शाओ एही संख्या गुडी को देखो एही संख्या मध्यरु कोनोसी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नुहंती एठारे हमकु लिखिबार अछि कि एही संख्या गुडी को पूर्ण वर्ग संख्या नुहंती काहेकि प्रथमे अछि 64,000 64,000 आमे लिखिबा कि एहा एक पूर्ण वर्ग संख्या नुहे कारण एही संख्यार शेषरे अजुग्म संख्यक शून्य अछि एठारे देखो एही संख्या रे शेषरे तीनोटी शून्य अछि जहा कि अजुग्म संख्यक शून्य सेति पई एही संख्याटी पूर्ण वर्ग हेबो नाही तापरे अछि 89,722 89,722 एही संख्या पूर्ण वर्ग नुहे कारण एही संख्यार एकक अंकरे 2 अछि ओ 2 कोनोसी भी पूर्ण वर्ग संख्यार एकक अंक हुए नाही एही संख्या रे एकक अंक 2 अछि ओ 2 कोनोसी भी पूर्ण वर्ग संख्यार एकक अंक होई नथाय कोनोसी भी पूर्ण वर्ग संख्यार एकक अंक 0 1 4 5 6 किंबा 9 होइथाय तापर देखो नेक्स्ट संख्या अछि 2220 2220 एठारे लिखिबा कि एहा एक पूर्ण वर्ग संख्या नुहे कारण एही संख्यार शेषरे अजुग्म संख्यक शून्य अछि तापर अछि देखो 5,05,050 एही संख्या मध्य पूर्ण वर्ग नुहे कारण एही संख्यार भी शेषरे गोटिए शून्य अछि जहा कि अजुग्म संख्यक शून्य सेति पई एहा गोटे पूर्ण वर्ग हेबो नाही तापर अछि 1057 रो एकक अंक 7 अछि ओ 7 कोनोसी भी पूर्ण वर्ग संख्यार एकक अंक होई नथाय सेति पई एहा मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो नाही तापर अछि 23,453 एठारे मध्य एकक अंक 3 अछि ओ 3 कोनोसी भी पूर्ण वर्ग संख्यार एकक अंक होई नथाय तापर अछि 2,22,222 एठारे एकक अंकरे 2 अछि ओ 2 मध्य कोनोसी भी पूर्ण वर्ग संख्यार एकक अंक होई नथाय सेति पई एही संख्या मध्य पूर्ण वर्ग संख्या नुहे ठीक अछि बिले ए सब तुमे लिखि देबो और तापर चलो हमें 3 नंबर को करिवा 3 नंबर अछि निम्नलिखित संख्या मानक मध्यरु केउ गुडिकर वर्ग अजुग्म संख्या एवं केउ गुडिकर वर्ग जुग्म संख्या कारण सह उत्तर दियो देख पिले मु तुमको आगरु कहिछि कि जुग्म संख्यार वर्ग एक जुग्म संख्या हबो ओ अजुग्म संख्यार वर्ग एक अजुग्म संख्या हबो तो एठारे जेउ संख्या गुडी को भी जुग्म अछंती से समस्तंकर वर्ग जुग्म हबो ओ जेउ संख्या गुडी को अजुग्म अछंती से संख्या गुडी कर वर्ग अजुग्म हबो एठारे हमें लिखिबा कि 28 278 314 ओ 23,872 रो वर्ग
ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 28, 278, 314 ଓ 23,872 ବର୍ଗ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏବଂ 113 ଓ 4,315 ବର୍ଗ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 113 ଓ 4,315 ବର୍ଗ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, 3 ନମ୍ବରକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଚାଲ 4 ନମ୍ବରକୁ କରିବା। 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି 100 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀମାନ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ ପିଲେ, ତମେ ମାନେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ବୁଝି ସାରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ମାନେ ହେଲା ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନକ ନଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହି ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀକୁ ଆମେ ଟିକେ ପରେ ବୁଝିବା, କାହିଁକି ନା ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ 100 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା ଓ ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ନେବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠାରେ ମୁଁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଦେଉଛି। ଯେପରିକି ଦେଖ 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 10, 24, 26, 12, 35, 37, 14, 48, 50, 16, 63, 65, 18, 80, 82, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61 ଏବଂ 13, 84, 85। 100 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଠାରେ ଏହି ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କିପରି ବାହାର କରିଲି ତାହା ଆମେ 6 ନମ୍ବରରେ ବୁଝିବା। ଏ ସମସ୍ତ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତ ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ମାନେ ହେଲା ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନକ ନଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ କହୁଛି କି ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନକ ନଥାଏ। ଯେପରିକି ଦେଖ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଅଛି 3, 4, 5। 3, 4 ଓ 5। ଏହି 3, 4 ଓ 5 ରେ 3 ର ଗୁଣନକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 1, 3, 4 ର ଗୁଣନକ ହେଲେ 1, 2, 4 ଓ 5 ର ଗୁଣନକ ହେଲେ 1 ଓ 5। ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନକକୁ ଦେଖ, ଏଠାରେ କେବଳ 1 ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣନକରେ ଅଛି, ମାନେ 1 କୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନକ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀରେ ଏହି 1 କୁ ଆମେ କନସିଡର କରିବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ 1 କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତ ଗୁଣନକକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ 3 ର ଗୁଣନକ ହେଲା 3, 4 ର ହେଲା 2 ଓ 4, 5 ର ହେଲା 5। ତ 3, 2, 4 ଓ 5 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 3, 4 ଓ 5 ହେବେ ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 6, 8 ଓ 10। 6, 8 ଓ 10। ଏହି ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀରେ 6 ର ଗୁଣନକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 1, 2, 3 ଓ 6। 8 ର ଗୁଣନକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 1, 2, 4 ଓ 8। 10 ର ଗୁଣନକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 1, 2, 5 ଓ 10। ଏଠାରେ ଦେଖ 1 ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଧାରଣ ଗୁଣନକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 1 କୁ ତ ଧରିବା ନାହିଁ, ତ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ରହିଲା 2, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣନକରେ ଅଛି।
ସେଥିପାଇଁ 2 को ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ଗୁଣିନକ ଓ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣିନକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 6, 8, 10 ଏହା ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠାରୁ ମୁଁ ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଦେଉଛି। 100 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 12, 35, 37, 16, 63, 65, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61 ଏବଂ 13, 84, 85। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 12, 35, 37, 16, 63, 65, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61 ଏବଂ 13, 84, 85। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ତାପରେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ କରିବା। 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ 2ଟି ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର। 5 ନମ୍ବରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ 2ଟି ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ ପଢିଥିଲେ କି 2ଟି କ୍ରମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। 2ଟି କ୍ରମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ମାନେ ହେଲା ଯଦି ଆମେ 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଯେପରିକି 2 ଓ 3 ତାହେଲେ 2 ର ବର୍ଗ ଓ 3 ର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ମାନେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 2 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ 3 ଓ 2 ର ସମଷ୍ଟି 3 ପ୍ଲସ 2। ଦେଖ 3 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 9 ଓ 2 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 4 ତ 9 ମାଇନସ 4 ସମାନ ହେବ 5 ଓ ଏପଟେ ଅଛି 3 ପ୍ଲସ 2 ସମାନ ହେବ 5। ଏହି ନିୟମ ତ ତୁମେ ବୁଝିଛ। ତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏହି 5 ନମ୍ବରକୁ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି 19। 19 କୁ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ 10 ଓ 9 କୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ 19 ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ 10 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 9 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ 19। ତାପରେ ଅଛି 27। 27 କୁ ଯଦି ଆମେ 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 13 ଓ 14 କୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ 27 ବାହାରିବ। ତ 14 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 13 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ 27। ତାପରେ ଅଛି 31। 31 ସମାନ ହେବ 15 ପ୍ଲସ 16। ତ 16 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 15 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ 31। ତାପରେ ଅଛି 41। 41 ସମାନ ହେବ 20 ପ୍ଲସ 21। 21 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 20 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ 41। ତାପରେ ଅଛି 53। 53 ସମାନ ହେବ 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 26 ଓ 27 ର ସମଷ୍ଟି। ତ 53 ହେବ 27 ର ବର୍ଗ ଓ 26 ର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ସମାନ ହେବ 53। ହେଲା ପିଲେ 5 ନମ୍ବରକୁ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ 6 ନମ୍ବରକୁ କରିବା। 6 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କେତେକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଏଠାରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀର ବାକି 2ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ସୂତ୍ର ହେଲା ଯଦି m ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ m/2 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 1 ଓ m/2 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 1 ଏହି ତିନୋଟି ହେଲେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ। ଏବଂ m ଯଦି ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା
ताहेले m स्क्वायर माइनस 1/2 ओ m स्क्वायर प्लस 1/2 ଏହି ତିନୋଟି ହେଲେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି 7 ତ 7 ହେଲା ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତ m ସମାନ ଯଦି 7 ହେବ ତାହେଲେ m ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 1/2 ଓ m ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1/2 ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେବେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ। m ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 1/2 ସମାନ ହେବ 7 ର ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 1/2 ସମାନ ହେଲା 7 ର ସ୍କ୍ୱାର ସମାନ 49 ମାଇନସ୍ 1/2 ସମାନ ହେବ 49 ମାଇନସ୍ 1 ସମାନ 48/2 ସମାନ ହେଲା 24 ଏବଂ m ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1/2 ସମାନ ହେବ 7 ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1/2 ସମାନ ହେବ 7 ର ସ୍କ୍ୱାର 49 ପ୍ଲସ୍ 1/2 ସମାନ 50/2 ସମାନ 25। m କୁ 7 ନେବା ଦ୍ୱାରା ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ହେଲା 7, 24 ଓ 25। ତାପରେ ଅଛି 11। 11 ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତ m ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଯଦି 11 ନେବା ତାହେଲେ m ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 1/2 ଓ m ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1/2 ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ହେବେ। m ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 1/2 ସମାନ ହେବ 11 ର ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 1/2 ସମାନ ହେବ 11 ର ସ୍କ୍ୱାର ହେଲା 121 ମାଇନସ୍ 1/2 ସମାନ ହେବ 120/2 ସମାନ ହେଲା 60 ଏବଂ m ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1/2 ସମାନ ହେବ 11 ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1/2 ସମାନ ହେଲା 121 ପ୍ଲସ୍ 1/2 ସମାନ 122/2 ସମାନ ହେଲା 61। m କୁ 11 ନେବା ଦ୍ୱାରା ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ବାହାରିଲା 11, 60 ଓ 61। ତାପରେ ଅଛି 15। m ସମାନ 15। 15 ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେଥିପାଇଁ m ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 1/2 ଓ m ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1/2 ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ହେବେ। m ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 1/2 ସମାନ ହେବ 15 ର ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 1/2 ସମାନ ହେବ 15 ର ସ୍କ୍ୱାର 225 କଟାଣ 1/2 ସମାନ ହେବ 224/2 ସମାନ 112। ତାପରେ m ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1/2 ସମାନ ହେବ 15 ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1/2 ସମାନ 225 ପ୍ଲସ୍ 1/2 ସମାନ 226/2 ସମାନ ହେଲା 113। m କୁ 15 ନେଲେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ହେଲା 15, 112 ଓ 113। ତାପରେ ଅଛି 12। m ସମାନ ନେବା 12। 12 ହେଲା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେଥିପାଇଁ m/2 ର ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 1 ଏବଂ m/2 ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1 ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ। m/2 ର ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 1 ସମାନ ହେବ 12/2 ର ସ୍କ୍ୱାର କଟାଣ 1 ସମାନ ହେଲା 12 ଓ 2 କୁ କାଟିଲେ ଏଠାରେ ରହିବ 6 ତ 6 ର ସ୍କ୍ୱାର କଟାଣ 1 ସମାନ ହେବ 6 ର ସ୍କ୍ୱାର 36 କଟାଣ 1 ସମାନ 35 ଏବଂ m/2 ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1 ସମାନ 12/2 ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1 ସମାନ ହେଲା 6 ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1 ସମାନ 36 ମିଶାଣ 1 ସମାନ ହେଲା 37। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି 16। m ସମାନ 16 ତ m/2 ର ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 1 ଏବଂ m/2 ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1। m/2 ର ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 1 ସମାନ ହେବ 16/2 ର ସ୍କ୍ୱାର କଟାଣ 1 ସମାନ 8 ର ସ୍କ୍ୱାର
कटाण 1 समान 64 कटाण 1 समान 63 एवं m/2 रो स्क्वायर प्लस 1 समान हेबो 16/2 रो स्क्वायर मिश्रण 1 समान 8 रो स्क्वायर मिश्रण 1 समान 64 मिश्रण 1 समान हेगला 65 m को 16 नेबा द्वारा पिथागोरीय त्रयी बाहरिला 16 63 और 65 6 नंबर शेष हो गला तापर चलो 7 नंबर को करिबा 7 नंबर अछि निम्न रे दत्त संबंध गुड़िकर विभिन्न संरचना गुड़ी को देखि शून्य स्थान पूर्ण कर एठार देखो 7 नंबर रे हमको विभिन्न संरचना गुड़ी को देछि एही संरचना गुड़ी को देखि आमे एही शून्य स्थान गुड़ी को पूर्ण करिबा प्रथमे ए नंबर रे अछि 1 रो स्क्वायर समान 1 1 1 रो स्क्वायर समान 1 2 1 1 1 1 रो स्क्वायर समान 1 2 3 2 1 1 1 1 1 रो स्क्वायर समान 1 2 3 4 3 2 1 5 3 1 रो स्क्वायर समान हेबो एठारे एही संरचना को देखो एठारे प्रथमे 1 रो स्क्वायर समान हला 1 तापरे 11 रो स्क्वायर समान हला 1 2 1 तापरे एठारे तीनोटी 1 अछि जहार स्क्वायर हला 1 2 3 2 1 तापरे चारोटी 1 रो स्क्वायर हला 1 2 3 4 3 2 1 तो एही संरचना को देखिले आमे बुझी परिबा कि एठारे देखो तीनोटी 1 थिला सेथि पई यहा 1 2 3 तापरे 2 1 हे गला माने तीनोटी 1 थिला सेथि पई 3 पर्यंत गला तापरे रिटर्न चली आसिला ठीक सेही परी एठारे चारोटी 1 थिला सेथि पई यहा 1 रु 4 पर्यंत गला तापरे रिटर्न चली आसिला एपरी जदी आमे 5 3 1 रो स्क्वायर को देखिबा ताले यहा हेबो 1 2 3 4 5 तापरे रिटर्न करिवो 4 3 2 1 तापरे अछि 6 टी 1 रो स्क्वायर समान हेबो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 तापरे बी नंबर अछि 1 1 रो स्क्वायर समान 1 2 1 1 0 1 रो स्क्वायर समान 1 0 2 0 1 1 0 0 1 रो स्क्वायर समान 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 रो स्क्वायर समान हेबो एठारे एही संरचना को देखो प्रथमे 1 1 रो स्क्वायर समान होतिला 1 2 1 तापरे 1 0 1 रो स्क्वायर समान हला 1 0 2 0 1 तापरे 1 0 0 1 रो स्क्वायर समान हला 1 0 0 2 0 0 1 एही संरचना को जदि हमें भलो भाबरे देखिबा ताहले एठारे हम बुझी परिबा कि 1 परे गोटे शून्य थिला तापरे 1 रो स्क्वायर एहा हे गला 1 0 2 0 1 तो गोटे शून्य थिला सेति पई 1 और 2 रो मध्य रे गोटे शून्य रहिछि और 2 और 1 मध्य रे गोटे ही शून्य रहिछि तापरे 1 0 0 1 रो स्क्वायर एठारे 1 रो परे 2 टी शून्य अछि सेति पई 1 रो परे 2 टी शून्य तापरे 2 रो परे 2 टी शून्य लागिछि एपरि भाबे जदि देखिबा ताहेले a तापरे 4टी शून्य 1 रो स्क्वायर समान हेबो 1 4टी शून्य 2 तापरे 4टी शून्य 1 तापरे अछि 1 तापरे 1 2 3 4 5 6 6टी शून्य 1 रो स्क्वायर एहा होई जिवो 1 तापरे 6टी शून्य तापरे 2 पुणी 6टी शून्य एवं 1 तापरे सी नंबर अछि 1 1 रो स्क्वायर समान 1 2 1 1 0 1 रो स्क्वायर समान 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 रो स्क्वायर समान 1 0 2 0 3 0 2 0 1 एही संरचना को देखो एठारे प्रथमे 1 1 रो स्क्वायर थिला जहा कि 1 2 1 होइछि तापरे अछि 1 0 1 रो स्क्वायर जहा कि हला 1 0 2 0 1 एठारे मझिरे गोटे शून्य अछि और दुईटी 1 अछि सेथि पई एहा 1 0 तापरे 2 पर्यंत जाई पुणी 0 1 होय जाइछि तापरे 1 0 1 0 1 रो स्क्वायर एठारे 1 तीनोटी अछि सेथि पई
ଏହା 1 0 2 0 3 पर्यंत जाइछि ओ तापरे पुणी 0 2 0 1 होई जाइछि। एहीपरि भाबरे जदि देखिबा 1 0 1 0 1 0 1 रो स्क्वायर एठारे 4टी 1 अछि तो ଏହା होई जिवो 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1 तापरे अछि 1 0 1 0 1 0 1 0 1 रो स्क्वायर एठारे 5टी 1 अछि सेति पई एहा हेबो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 नेक्स्ट डी नंबर अछि 1 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर समान 3 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस 6 रो स्क्वायर समान 7 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर प्लस 12 रो स्क्वायर समान 13 रो स्क्वायर एही संरचना को देखो एठारे प्रथमे रहिछि 1 रो स्क्वायर ता तळे अछि 2 रो स्क्वायर ता तळे अछि 3 रो स्क्वायर ता तळे 4 रो स्क्वायर ता तळे 5 रो स्क्वायर तापरे प्लस एठारे 2 रो स्क्वायर तापरे 3 रो स्क्वायर तापरे 4 रो स्क्वायर तापरे 5 रो स्क्वायर तो नेक्स्ट हेबो 6 रो स्क्वायर तापरे प्लस 2 रो स्क्वायर एही 2 रो स्क्वायर टी 1 और 2 को गुणन करी एठारे 2 आसीछि तो 1 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर ओ एठारे रहिछि 2 रो स्क्वायर तापरे 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर तो 2 गुणन 3 समान 6 एठारे लागिछि स्क्वायर तो 6 रो स्क्वायर तापरे 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर 3 गुणन 4 समान 12 तो 12 रो स्क्वायर एपरि जदि देखिबा ताहले 4 रो स्क्वायर प्लस 5 रो स्क्वायर एठारे रहिबो 4 गुणन 5 समान 20 रो स्क्वायर तापरे समान होइछि 3 रो स्क्वायर 7 रो स्क्वायर 13 रो स्क्वायर 21 रो स्क्वायर एठारे देखो एठारे 2 रो स्क्वायर थिला तो यह 3 रो स्क्वायर हेछि 6 रो स्क्वायर थिला तो 7 रो स्क्वायर हेछि 12 रो स्क्वायर थिला सेति पय 13 रो स्क्वायर हेछि एठारे 20 रो स्क्वायर थिला सेति पय 21 रो स्क्वायर हेछि माने एठारे जहा थिबो ता नेक्स्ट संख्याटी एठारे लेखा जिवो 30 रो स्क्वायर एठारे रहिबो 31 रो स्क्वायर एठारे स्क्वायर लागिछि तो एठारे केवल आमे 31 को लेखिबा तापरे ई नंबर अछि 11 रो स्क्वायर गुणन 11 रो स्क्वायर रे थिबा अंक गुडीकर समष्टि तो एठारे 11 रो स्क्वायर गुणन 11 रो स्क्वायर रे थिबा अंक गुडीकर समष्टि माने हला 11 रो स्क्वायर समान हुए 121 तो 121 रे तीनोटी अंक अछि 1 2 और 1 एही तीनोटी अंक को जोग करी 11 रो स्क्वायर सहित गुणन कले 484 हेबो जहा कि हेला 22 रो स्क्वायर तो कोन एही नंबर आमे एपरि गुणन करी करिबा ना आमे एपरि गुणन करिबा नहीं एठारे मध्य आमे एही संरचना को देखि एही शून्य स्थान गुडी को पूरण करिबा तो देखो प्रथमे अछि 11 रो स्क्वायर गुणन 11 रो स्क्वायर थिबा अंक गुडी को समष्टि समान होइछि 22 रो स्क्वायर एठारे 11 रो स्क्वायर अछि तो 1 और 1 माने दुईटी 1 अछि सेति पई एठारे 2 2 रो स्क्वायर हेछि तापरे 1 1 1 रो स्क्वायर गुणन 1 1 1 रो स्क्वायर रे थिबा अंक गुडी को समष्टि एठारे तीनोटी 1 अछि सेति पई एठारे 3 3 थर रहिछि और तार स्क्वायर रहिछि एपरि भाबे जदि देखिबा एठारे अछि 1 1 1 1 रो स्क्वायर एठारे 4 टी 1 अछि सेति पई एठारे लागिबो 4 4 4 4 रो स्क्वायर तापरे अछि 5 टी 1 रो स्क्वायर गुणन 5 टी 1 रो स्क्वायर रे थिबा अंक गुडीकर समष्टि एहा होई जिवो 5 5 5 5 5 रो स्क्वायर तापरे एक नंबर रे अछि 7 रो स्क्वायर समान 49 6 7 रो स्क्वायर समान 4 4 8 9 6 6 7 रो स्क्वायर समान 4 4 4 8 8 9 6 6 6 7 रो स्क्वायर समान 4 4 4 4 8 8 9 एही संरचना को देखो एठारे प्रथमे 7 रो स्क्वायर अछि और 7 रो स्क्वायर समान 49 होछि तापरे अछि 6 7 रो स्क्वायर एठारे 7 रो स्क्वायर रे रहउछि 49 तो सही 49 रो 4 और 9 एठारे प्रथमे और लास्ट रे लागिछि ओ मझी रे रहिछि 4 8 एठारे गोटिए 6 अछि सेति पई 4 और 8 गोटिए गोटिए लेखा अछि तापरे अछि 6 6 7 रो स्क्वायर
एठारे मध्य 49 रो 4 और 9 उभय पार्श्व रही और एठारे 2टी 6 अछि सेथिपई 2टी 4 और 2टी 8 रही। तापरे 6 6 6 7 रो स्क्वायर एठारे 3टी 6 अछि सेथिपई 4 और 9 उभय पार्श्व अछि और मझिरे 3टी 4 और 3टी 8 लागिछि। एही परि भाबरे जदि देखिबा तापरे अछि 6 6 6 6 7 रो स्क्वायर एठारे 4 और 9 उभय पार्श्व लिखिदेबा और मझिरे लिखिबा एठारे 4टी 6 अछि सेथिपई 4 4 4 4 8 8 8 8 तापरे अछि 6 6 6 6 6 7 रो स्क्वायर एठारे 4 और 9 उभय पार्श्व लिखिबा तापरे एठारे 5टी 6 अछि सेथिपई 5टी 4 और 5टी 8 लिखिबा 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 हेला पिले एही नंबर रो समस्त संरचना गुडी को बुझी पारथिबो। तो तापरे चलो 8 नंबर को करिबा। 8 नंबर अछि शून्य स्थान पूरण करो। एही 8 नंबर रे आमे एही शून्य स्थान गुडी को पूरण करिबा। देखो प्रथमे अछि 18 रो स्क्वायर माइनस 17 रो स्क्वायर। आमे आगरु जानिछु कि दुईटी क्रमिक संख्यार वर्गर अंतर सेही दुईटी संख्यार समष्टि सह समान। सेथिपई 18 रो स्क्वायर माइनस 17 रो स्क्वायर समान हेबो 18 प्लस 17 समान 35। तापरे अछि 25 रो स्क्वायर माइनस 24 रो स्क्वायर समान हेबो 25 प्लस 24 समान हेबो 49। तापरे 112 रो स्क्वायर माइनस 111 रो स्क्वायर समान हेबो 112 मिसाण 111 समान हेबो 2 1 3 1 1 2 1 1 2 223। तापरे अछि 171 रो स्क्वायर माइनस 170 रो स्क्वायर समान हेबो 171 मिसाण 170 समान हेबो 1 0 1 7 7 14 एट रहइबो 4 1 1 2 और आगरो थिला 1 तो यह गला 3 341। हला बिले 8 नंबर शेष होला। तापर चलो नेक्स्ट 9 नंबर को करिबा। 9 नंबर अछि निम्न उक्ति मानक मध्यरे जेउ उक्ति गुडी को ठीक ता पाखरे राइट चिन्ह एवं जेउ उक्ति गुडी को भूल ता पाखरे भूल चिन्ह दियो। प्रथमे ए नंबर अछि गोटे पूर्ण वर्ग संख्या रे थिबा अंक संख्या जुग्म। एठारे कहैछि कि गोटे पूर्ण वर्ग संख्या रे जुग्म संख्या को अंक थाए। माने जदि मु गोटे पूर्ण वर्ग संख्या लिखिबी जेमिति कि 16 लिखुछि एठारे एही पूर्ण वर्ग संख्या रे दुईटी अंक अछि और 2 हैला जुग्म संख्या सेति पय एठारे जुग्म संख्या को अंक अछि। तो एक नंबर कहूछि कि पूर्ण वर्ग संख्या रे जुग्म संख्या को अंक रही थाए। एही उक्तिटी भूल अछि कारण 4 1 9 121 144 एही समस्त संख्या गुडी को मध्य गोटे गोटे पूर्ण वर्ग संख्या और एठारे अजुग्म संख्या को अंक रहिछि। तापरे बी नंबर अछि गोटे मौलिक संख्यार वर्ग एक अजुग्म संख्या। देख पिले आमे जानिछु कि जुग्म संख्यार वर्ग जुग्म संख्या होइथे और अजुग्म संख्यार वर्ग अजुग्म संख्या होइथे। किंतु एठारे कहैछि कि मौलिक संख्यार वर्ग एक अजुग्म संख्या हेबो। तो देख एठारे मु केतोटी मौलिक संख्या लिखि दउछि 2 3 5 7 11 13 17 19। एही मौलिक संख्या गुडी को देख एठारे प्रथम संख्याटी जुग्म अछि और बाकी समस्त संख्या गुडी को अजुग्म अछंती। जेहेतु एठारे गोटे जुग्म संख्या अछि सेति पय एहार वर्ग एक जुग्म संख्या हेबो। किंतु एठारे समस्त मौलिक संख्यार वर्ग अजुग्म संख्या हेबो बोली कहैछि सेति पय एही उक्तिटी भूल हेबो। तापरे सी नंबर अछि कोनसी गोटे जुग्म संख्यार वर्ग ऋणात्मक नुहे। सी नंबर कहूछि कि कोनसी गोटे जुग्म संख्यार वर्ग ऋणात्मक संख्या नुहे। ऋणात्मक संख्या माने हला माइनस संख्या। ओ आमे जानिछु कि जे कोनसी भी संख्या हो ताहार वर्ग केबे भी ऋणात्मक हेबो नहीं। जेपरि कि जदि मु 2 रो वर्ग लिखिबी ताहले ताहा 4 हेबो और -2 रो वर्ग मध्य
4 ही हेबो। जे कोनोसी भी संख्यार वर्ग सदाबेले धनात्मक हबो माने प्लस हबो सेथि पई एही उक्तिटी ठीक अछि। तापरे डी नंबर रे रहिछि दुईटी वर्ग संख्यार समष्टि एक वर्ग संख्या। देख यहाँ पई गोटे उदाहरण नै देखुछि दुईटी वर्ग संख्यार समष्टि। मु दुईटी वर्ग संख्या लिखुछि गोटे 9 और आ गोटे 4। तो 9 और 4 को जोग कले हेबो 13 और 13 एक वर्ग संख्या नुहे सेथि पई एही उक्तिटी भूल अछि। तापरे ई नंबर रे अछि एक अजुग्म संख्यार वर्ग एक अजुग्म संख्या एही उक्तिटी ठीक अछि। तापरे एक नंबर रे गोटे ऋणात्मक पूर्ण संख्यार वर्ग एक ऋणात्मक पूर्ण संख्या। एठारे कहैछि कि गोटे माइनस संख्यार वर्ग एक माइनस संख्या हेबो। तो मु तुमको टिके आगुर कहिछि कि जे कोनसी भी संख्यार वर्ग सदाबेले प्लस संख्या बाहरी थाए सेथि पई एही उक्तिटी भूल अछि। तापरे लास्ट नंबर रे अछि गोटे संख्यार वर्गर एकक स्थानीय अंक 1 हेले संख्याटीर एकक स्थानीय अंक सर्वदा 1 हेबो। एही उक्तिटी मध्य भूल अछि कारण 1 रो वर्ग 1 होइथाय और 9 रो वर्ग 81 होइथाय। एठारे 9 रो वर्ग रे एकक स्थानीय अंक 1 रहउछि सेथि पई एही उक्तिटी भूल हैला। ठीक अछि पिले वर्तमान एही अनुश्रेणी रो समस्त प्रश्न उत्तर शेष हो जाइछि। तो जदि तुमको एही वीडियोटी भलो लागिछि ओ एही वीडियो रे तमे सब किछि बुझी पारछो ताहले एही वीडियो को गोटे लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और एही वीडियो को तम सांग मानको सह शेयर कर दियो। धन्यवाद।